Hello everybody and welcome to another episode of Cape Rugby TV, where on a weekly basis we take a look at what's happening in the world of Western Province Club Rugby. Big thanks of course to our partners on board with us, Score Energy Drinks. Of course, as you know, Score is of course on board with Western Province Rugby and the Western Province Club Rugby Sevens. There you see the logo behind me. You're going to need to SMS that logo in during the course of the show to win your prizes. MChem 24-hour pharmacy, of course, on board with Cape Rugby TV. We'll be talking tonight about their surgical and orthopedic zones at MChem, and Thorburn Security Solutions, your one-stop shop for your sporting events, from security to medical to catering, waste disposal, and a number of other factors which you might need at a sporting event. Folks, we've got a nice full show for you this evening, and as you know, of course, there's a breath of fresh air running at the moment as a lot of the clubs have started returning to training, of course, under very strict protocols. So tonight we'll speak to assistant coach at Titans, Philip du Plessis. He's going to tell us a little bit about some of their activities at Titans. Some of the players have been splitting into different groups to stay busy. Alexandria Joseph is, of course, the assistant coach for the women's rugby side at Eerste Rivier, and they are doing some fantastic stuff at Eerste Rivier to make sure that they grow the women's rugby structures at Eerste Rivier. So we're going to find out a little bit more about how you can get involved and how you can sign up at Eerste Rivier women's rugby side. Ernest and Abels is the chairman at Hamlet's Rugby Football Club. As many people say, Hamlet's is the top travelling side. We'll find out from Ernest and what's happening with Hamlet's up on the West Coast at the moment. Also, this past weekend, we went down to DHL Newlands, where they hosted yet another Western Province Rugby coaching course, at least. And this weekend, it was the Level 1, World Rugby Level 1 15s course. And we managed to catch up with some of the folks behind the scenes there. But folks, as you know, women's rugby is back on the cards. Our DHL Western Province Rugby women's squad is busy training at the moment, as we know, according to very strict protocols. And we went down to the High Performance Centre this week to go catch up with the team behind the scenes. And we also spoke to Varushka Grain, Alicia Aries, Charmaine Kaiser, and Demi Nell. Yeah, it is actually a different feeling because we haven't seen each other for a while though, and like we have a lot of catch up to do, but our mindset is actually being on the rugby field, training hard and preparing us for the upcoming trials though, because what we all have been waiting for is actually waiting for the trials, playing against each other, because that's what we all wanted to do. Yeah, it actually is difficult though, so I can say I actually been training on the track though, which is actually different from training on the cross though, because like the cross and on tar is actually not the same thing. And I would actually say it's actually feeling good to be back on the cross though, because all the players have actually missed that, and ever since we've been back on the cross, we're actually starting to feel like we've actually really played. Here we go. Well, it's actually difficult for me because it's my first year actually being at senior training though, and I'm actually excited though, because I'm preparing myself to actually playing trials though, and the next step is to actually play my first IPL match game, which is on the 8th of May though, and we all need to be mentally prepared for that though, so there's no rest time, we need to keep going. Yeah, we actually did we learned a lot from them, because we actually know what they know, and like we actually should listen to them because we know what they're talking about, because they have experience about, so they also just like preparing us for what's coming up, what's waiting for us in the future, so we just need to prepare ourselves. Ik het actually verlede jaar was het gaat mijn laatste jaar wees van rugby speel. Maar toen COVID nog gebeur en die my te verwag, maar ek nog steeds geoefen, nou nie so hard soos ek hier of by die springbokke geoefen het, maar ek nog steeds geoefen. Dit is amazing om terug te wees net op die veld. Ja, soos jy gesê het, ou gesigte, nuwe gesigte, baie nuwelinge. Wat great is van hulle is mos nou die toekoms van vroue rugby. So ons moet daar begin. Ja, ek is baie bly. Dis my
met eerste jaar terug, na ek nog so die kleintjie gehad het. En ek as 'n meisie, hoeveel baie jong meisies hier is. En soos ek gesê, hulle kom uit die HPC, so hulle ken rugby. So hulle speel mos elke jaar. So ek is excited vir wat voor lê vir ons. En ja, excited om weer terug te wees op die veld. Ja, dit is ons beoog. Wil jy sê ons moet hier ons beoog om het 4-4 hierdie jaar te maak. Ek sê dat my seisoen te begin, hopelik die 8de Mei. Ons is mos nou die previous kampioens. So ons het baie om te verloor. Het gaat een beetje baie beter, ja. En ons voel elkaar nou. So alles komt terug nou. Die oefeningen beginnen beter te raken als de eerste week. Ja, het is een grote motivation als je vriend langs jou weet. Van, is niet meer messages dat je stuurt, dus één langs jou zegt, kom eens niet 20 minuten oor, of het één lip oor. Die motivering is maar niet via je phone, je kan verder als je oor een phone of op phone calls of zo. Ja, het betekent baie, especially voor mij, wat samen met Lauren gespeeld heeft. En om te zien, spanmaat voor een spanmaat is jouw coach nou. En zoals John is een goede coach. Het is iets goed om jong mensen bij ons te eten, als spelers, vorige spelers. Ja, dat is lekker om te zien. Ja, zoveel jaar van mij, wat nou een oude speler is, en zien die jong spelers komen terug. Om mijn experience willen te geven. Voor mij is iets goed. Oké, ons is baie excited omdat IPL begint, die 8de Mei. So is iets goed voor die girls. Allemaal zien uitvoeren. Want na een jaar dat we nog weer op het veld gaan samen als span gaan spelen. Nou. Ik was een baie lang tijd af geweest. Ik was nog extra. Ik heb een jaar besering voor het gehad. Ik was operatie, so ik heb 2 jaar uit, waarvan die girls een jaar uit is. Maar er is niks beter als gras onder je voeten. Die kuiten lekker seer na die 3de week van een beetje op die gras hardloop. Dus moest maar anders op die teer en zo. Maar het was fantastisch om terug te wees op die veld. Ja, kijk, je raakt nog gewoond in die hardloop. Dus obviously in die eerste 2 weken was maar tough geweest. Maar hoe meer je hardloop, hoe beter raak het. Het is maar so, hoe meer effort je inzet, hoe fikser word je. En dan wordt die arbeid daarvan geplukt. Ja, kijk, er was niks beter om te horen dat die competitie weer terug is. En wat het beste van alles was om te weer die wereldbeker is aan die gang. En dat er meer competitie voor die vrouwen is. Ik denk al is die wereldbeker nou een beetje uitgeskuif, dit zit hier die goals terug. Ik ben als competitie, ik heb lang klaar, ik is al van 2012 bij WP. En ik moet zeggen, die competitie is volop hier zo. Maar die eindgoal voor het jaar zal eerst wees om die beker weer bij de huis te houden. Ik meen, het is zoals je zelf 3 uit 4 uit, zal graag 4 uit 4 maken. Maar ons zien baie uit om die beker hier bij ons te houden. Ja, kijk, ons is baie gelukkig hier in die Weskaap as ek kom by die coaches. Ek weet ek meen ons het 'n coach Lauren, soos jy sê, sy het self WP gespeel, sy het 'n Springbokke gespeel en ons is bevoorreg, sy is deel van die Springbokker instituut nou so wat met die vroue wêreldbeker werk. Ons is gelukkig om vir coach Jonkie ook te hê. Ek meen hy self 'n SA speler. So ons het verskriklik baie ervaring as ek kom by coaching staf en daardie tipe dinge om vir ons meer te leer en ek weet ons kry eerstehandse kennis van hulle af. Ek meen ons niks beter om te leer. Ek meen as ek 'n forward is om te leer by coach Lauren, sy is een van die top spelers geweest. So dit is absolute wonderlike ervaring om hulle hier te hê.